लोक 800 ते 900 नोकऱ्या मुकले, कितल्यो नोकऱ्यो गेल्यो. हांगा शिरोडेचे लोक अक्षरशः तरुण जे आसात ते ताचे कडेन गयावया करतात की आमकां मातशें सांबाळा, आमकां जॉब दी म्हणून. ना, त्या संदर्भात काही एक ॲक्शन जायना. पूण हे इतल्यो समस्या आसतनाय बीजेपीच्या झडपी इलेक्शनात दोन्ही सीट येयले. पळय, जेन्ना मंत्रीपद कोणाकडे आसता तेन्ना पंचायत अथवा झेडपी हातूंत लोकांक एक आशा आसा आनी 6 म्हयने 7 म्हयने आसात. एकदां इलेक्शन डिक्लेअर जालें तूं मागीर पळय कितें जातलें तें. सो हे लोक जे आसा ते आमकां खंय तरी आमचे जातले भले अस्थैर्तीक विचार आसा, पूण तो विचार कांय अर्थ ना तितून. आनी जेसाय तोंडार पडटली, जेसाय इलेक्शन निकळ जातलें, हांगसरले शिरोडेच्या मतदारसंघातलो एक जो मनीस ह्या मंत्र्या फुडें आसचे ना. कारण सर्वीस ही ते टायमार दिवंक जाय. इतले शिरोडेन आतां गोंयांत 252 LDC पोस्ट जाले. एक तो मेरिटाचेर लागला बोरयेचो, नाल्यार एकूय भुरगो शिरोडेचो LDC ना. इंजिनियर जाले ना. म्हणटच लोकांनी करपाक कितें? आज प्रत्येक भुरगो शिकता, बरें शिक्षण घेता, नर्सी बेकार आसात, पूण तेंच्या संदर्भात कोण विचार करिना. कितें विचार करता? हो कॉन्ट्रॅक्ट गेलो भावाक, तो कॉन्ट्रॅक्ट गेलो भावाक, तो कॉन्ट्रॅक्ट गेलो भावाक, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट सगळे तेंगेल्या घरांत चल्ला. आनी हे जर हे करतलो, मोडून घेतलो जाल्यार थंय मत्सरू मनीस आसा आनी हांव तें करूं शकता. सो तुम्ही तयारी काम सुरू केलें? मागे काम चालू आसा. सो 2027 तुम्ही रावतलेच? रावतलो. 2027 100% रावतलो. कारण म्हाका काम अशें आहे की म्हाका डेली काम आसा. लोकांची समस्या लोक येवन घराडे रडटा, तूं तरी शिरशिरे म्हणून. लोकांनी विचार केलो ना की शिरीर जितल्या मनशाक लोकांनी उडयलो आनी दिनाशे मनशाक खोटे हाका अमिशा बळी पडोवन ताका मत मारली. आतां हे भोगतात तरणाटे सगळे, त्रास काडटात, तेजी फॅमिली रडटा, आवय बापूय रडटा. म्हणजे एका कोण तरी वाली जायो आनी म्हणून ते परबत मागता तूं कशे भशेन फुडें सर, तूं रावूंकच जाय, मागीर पळया पक्ष कशी म्हणटा.